तो हेलो फ्रेंड्स, तो बर्तमान आम आसिक पहुँची जाइछुँ कोणार्क। आप जानते कोणार्क गोटे फेमस जगह जेनटा कि सूर्य मंदिर अच्छे। बाकी क्या करेंगे खरा जेनता होचे जे मूड खराब हो एत खरा ने चलवाटा देखुन तो बैग पथर होले कि चलवा के पड़ुचे भारी मुश्किल रे। तो चलो जिमा कोणार्क मेराइन एरिया मुझे आपण मान के पूरा देखाबी। तो फ्रेंड्स देखी पारुथिबे एटा पुरातन संग्रहालयटा अच्छे ना जिते प्रकार माने पूर्वतन जो मूर्ति फूर्ति माने जेन मिलुचे आपण माने ए भितरे सब जगह देखि पारबे बुझी पारले। तो चलन मुझे आपण माने बाहर एका देखौ भीतर के नहीं जीवार। तो बाहर आपण देखि पारुथिबे एटा आपण टाइमिंग भी बोर्ड देखले टाइमिंग भी लिखाई छे। आपण जदी चाहबे आसिकिना एना बुलिकिना जाई पारबे। तो फाइनली फ्रेंड्स हम आसिकिना पहुंची गनो कोणार्क छक रे। या देखि पारुथिबे कोणार्क छक रे। तो कोणार्क छक रु में बाहरी गली सीधा कोणार्क मेराइन आडे जेंटा कि सूर्य मंदिर अच्छे। तो मते ई टाउन दिकिना जीवा के पड़वा बा ई छक दिकिना देखि पारुथिबे दुकान बाजार पछाड़े पूरा लागि छे। ई रूट दिकिना मके जीवा के पड़ुची। तो इनु मिनिमम भी आउ हे जीवा 200-300 मीटर ही जीवा। तो मके आगे जीवा के पड़वा मुझे आगे जाइकिना आपण मान के देखा 200-300 मीटर गला परे जाइकिना आपण सूर्य मंदिर के देखि पारबे। तो विभिन्न प्रकार देखि पारे टॉल माने लागि छे। तो जाके जेंटा दरकार आपण इनु नै भी पारबे बुझि पारले। बट गोटे जिनिस बाकी इनो सब जगह पूरा रेट देखि पारुथिबे। तो बाकी आराम से आगे पहला काना करबे रेट पचारबे तापरे जाइकिना बार्गेनिंग करिकिना आपण इनु जे कोनोसी सामान किनि पारबे। तो चलन आगे जो मुझे आपण मान के देखाबा के चेष्टा करी पूरा कोणार्क मेराइन रो फुल एरियाटा चलन बड़ी जिमा। तो फ्रेंड्स खरा भी बहुत होचे पहले वर्षार तो टोटल किसी माने एड्रेस एकानी ना बुझी पारले। तो एते खरा होची जे एटा छकरू चाली चाली एवाटा भी 200-300 मीटर खरा रे भारी कष्ट पड़ी जाउची। आपण देखि पारुथिबे पूरा अवस्था काना हला ना जे। तो चलन तो फ्रेंड्स फाइनली आम भारी कष्ट रे कोणार्क मेराइन पहुँची गनु बुझी पारले। तो फ्रेंड्स देखि पारुथिबे एटा कोणार्क मेराइन ऑलरेडी हमें पहुंची गनु। आपण मान के मुई दूर देखाबा के चेष्टा करू जेना देखि पारुथिबे। तो मुई बाकी आपण मान के सामने रे देखाबी। तो आपण पहला व्यूटा देखि दियन कोणार्क एरिया रे पूरा बहुत सुंदर पार्क रे बनी छे। लोग आसुचन एन्जॉय करूचन माने देखुचन सब कोणार्क माने सूर्य मंदिर रो चित्र तापरे मंदिरटा देखुचन नेक्स्ट तापरे बुलाबुली करूचन बसु। तो फ्रेंड्स देखि पारुथिबे एटा बोर्ड लागि छे टिकट काउंटर आपण आबे इन जनका 40 टंका टिकट लागुचे। तो अपन टिकट काटबे टिकट काटला पर जे किना हमर गेट एंट्री कर। तो तार पूर्वर मुई आपण मान के माने ये हमर कोणार्क मेराइन जे नछे तार पार्क एरिया नजारा टिके मुई आपण मान के देखाबा के चेष्टा करबी। तो पछाड़े देखि पारते संडबाटा भी किना सही देछन बाकी खरा एते प्रवर रे हो जे फ्रेंड्स बुलबाटा भी बहुत कष्ट ही जाउची बुझी पारले। तो पछाड़े देखि पारुते व्यूटा तो बहुत सुंदर इच्छा बहुत बढ़िया जगह जेंटा कि पुरातन सभ्यता के हमर ओडिसार गर्व और गौरव जेंटा कि कोणार्क मंदिर। तो आपण माने देखि पारुथिबे। तो मुझे आपण मान के देखाबा के चेष्टा करबी एरियाटा। तो भीतर के पूरा जिमा। तो फाइनली काना कि फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी टिकटा काटी दीचे। तो मुझे भीतर के जेकिना आपण मान के देखाबा लागि चेष्टा करबी। तो आ गोटे जिनिस इन माने बहुत बढ़िया। तो लोग आसुचन फोटो उठाउचन चलचन। तो देखि पारुथिबे एटा कोणार्क मंदिर जेंटा कि सूर्य मंदिर हमर। तो चलन मुझे आपण मान के पूरा भीतर के जेकिना देखाबा लागनी चेष्टा करूँ। तो चलन आगे बढ़ी जिमा। तो पहला आपण माने टिके नजारा देखी जन व्यू कितने सुंदर दिसुचे आपण माने बिलीव करी नहीं पारो जे कि ब्यूटीफुल अनबिलीवेबल बुझी पारले। तो देखि पारुचन। तो देखन चला आगे बढ़ी जिमा मुई आपण मान के पूरा एरिया देखाबा लागनी चेष्टा करबी। तो वीडियोटा लॉन्ग ही पारे आपण माने के तथापि भी एडजस्ट करी नेबे ना। तो देखि पारुथिबे कि फोटो उठाउछन कि आउछन देखुछन जण भाईटा हाय हाय करी दउछन ब्लॉगर का बोली कि ना मके पतराले जे हां हां बोली कि ना मैं कहली। तो चलन फिर एरिया टिके बुली थमा एटा बैरिकेड टिके लंग बाके पड़ला बुझी पारले। तो चलन आमे जिबा देखुछन तो कहता फोटो मन उठाउछन गस तले। तो फाइनल फ्रेंड्स मुई बैग धरली एबे आमे एंट्री कर दमा पूरा जाई कि ना सूर्य मंदिर। तो चलन आगे बढ़ी जिमा आ सूर्य मंदिर के मुई आपण मान के पूरा भीतर व्यूटा फुल भाबरे पूरा सब जगह देखाबा लागनी चेष्टा करबी। फाइनली गेट पखापाखि मुझे पहुँची गली। देखि पारुथिबे लोग माने पूरा जाउचन आउचन माने सॉरी खाली जाउचन। तो एग्जिट गेट अलग अच्छे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मुई
মানে সূর্য মন্দির ভিতরকে এন্ট্রি করেদেলি পছাড়ে আপন মানে দেখিপারুথিবে গেট ইনো আসিকিনা টিকেট দেবে ঠিক তালন ভিতরকে পুরা জিমা দেখুন এটা পয়লা এটা আছে দেখুন সিক্ୟୁରିଟି ଜଣେ ଭାଇଟେ ଅଛନ୍ତି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରବେ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ମନକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଁ ସାମ୍ନାକେ ଯାଇକିନା ଆପଣମାନକେ ଦେଖାବାର ଲାଗନି ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ ତ ଆମେ ପୁରା ଭିତରକେ ଜିମା ଚାଲନ୍ ଭିତରେ ଯାଇକିନା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଯେନ୍ଟାକି ପାଖାପାଖି ଦେଖାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନା କରୁଛି ବୋଲେ ତ କାଣା କରାଯିବା ଦୂରୁ ଏକା ଦେଖାବାକୁ ପଡ଼ବା ତ ଚାଲନ୍ ଉପରକେ ଯିମା ଆଉ ମୁଇଁ ଉପରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାବି ଦେଖବେ তো ফ্রেন্ডস চালন ফের বড়ি জীবন দেখি পারুথিবে এবে ই উপরে মুই গোটে রাস্তা এন্তা দেইকিনা আইলি ফের এইটা পার হেলা পরে যাইকিনা সামনারে আমি কোনা দেখি পারুথে পয়লা আপন ভিউটা দেখি যেন মুই উপরু আপন মানকে মানে যেটা কি সূর্য মন্দির এরিয়ার যেন পার্ক বনিছে সে পার্কর ভিউ দেখাবার লাগনি চেষ্টা করছে ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗେଟ୍ରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ପାର୍କଟା ବି ବନିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଇନ ଆସିଲେ ମାନେ ଭୁଲି ବି ନେଇ ପାରନ୍ ଆଉ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ ଯଦି ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ କୋଣାର୍କ ବୁଲିକିନା ଯିବେ ତ ଚାଲନ୍ ଆମେ ଫେର ଉପରକେ ଯିମା ଯେନ୍ଟାକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏରିଆ ପୁରା ଦେଖାବାର ଲାଗନି চেষ্টা করবি তো ফ্রেন্ডস 1300 শতাব্দীরে গঙ্গবংশর রাজা লাঙ্গুলা নরসিংহদেব রাজত্ব করুଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରବାର ଲାଗନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ ତ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ନା ତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମହାଣରେ ଏକା ବନେଇଥିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣା ହେଇଛି ଗେଟ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗର କଳାକୃତି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର 1200 ବଢ଼େଇ 12 ବର୍ଷ ଯାଇ ମନ୍ଦିରଟାକେ ବନେଇଥିଲେ ତ ବନେଇଥିଲେ ଯେ ତାକେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଶେଷ କରି ନାଇଁ ପାରିଥାଇ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଶେଷ କରି ନାଇଁ ପାରିଥାଇ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ କରି ନାଇଁ ପାରି ତ ସେତେବେଳେ କାଣା ହେଇଛି ଆମର ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ଯେ ତମେ ମନ୍ଦିର ତ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯଦି ନେଇ କରବ ତ ସକାଳ ପେଲେ 1200 ବଢ଼େଇର ତବୁ ମୁଡ଼କେ କାଟିଦେବି ବୋଲିକିନା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ରହସ୍ୟ ଦେବ କହିସନ୍ ସେତେବେଳେ ସବକର ମନରେ ପୁରା ଭରି ଦୁଃଖ ସକାଳ ବେଲେ ଆମେ ତ ସବୁ ଯାକ ବନେଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯେନ୍ ଦଧି ନୈତିଟା ଅଛି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେખાବି ତାର ଚୁଲଟା ସେଟା କେହି ବି ବନେଇ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ଯେତେ ବନଉଥିଲେ ସବୁ ଯାକ କାଣା ହଉଥିଲା କି ସବୁ ଯାକ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ମାନେ ଟୋଟାଲ ନେଇ ରହୁଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଫେର ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ମୁଡ଼ିଟା ନେଇ ମାରି ପାରମୁ ଇ ଚୁଲଟା ନେଇ ବସେଇ ପାରମୁ ବୋଲେ ସକାଳ ପରେ 1200 ବଢ଼େଇର ମାନେ ମୁଡ଼ କଟା ହେବା ବୋଲିକିନା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇକିନା ଫେର ଦେখাবি ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ପାଖର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ ଫେର ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର ଜୁମ୍ କରିକିନା ଦେଖାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଖନ୍ ପୁରା ପଥରରେ ମାନେ ଗେଟ୍ଟା ସିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଇଁ ପାଖେ ଯାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନା କଲା ତଥାପି ବି ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଯାଇକିନା ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥରରେ ପୁରା ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟୁଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ତ 1250 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ସେତେବେଳେ 1200 ବଢ଼େଇର ମେନ୍ লিডিং କରୁଥିଲେ ଆମର ବିଶୁ ମହାରଣା ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଏଠି ଦେଖୁନ୍ ତାର ପୁରା ଚାରାଡ଼େ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେখাବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପୁରା ଭ୍ୟୁ ନଜାରାଟା ତ ଇ ମନ୍ଦିରଟା ଯେନ୍ ବନିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଗୋଟେ ରଥ ହିସାବରେ ବନିଛେ ମାନେ ତାର 12ଟା ଚକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚକାମାନେ ଲାଗିଛେ ପୁରା ସିମ୍ପଟମ୍ ରଥ ହିସାବରେ ବନିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେখাବାକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଯେତେ କଳାକୃତି ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଇ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେখাବାକେ ପାଇପାରିବେ ପୁରା 12ଟା ଚକା ଅଛି ତ ରଥ ହିସାବରେ ଏକା ଇ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟା ବନିଛେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରିକି ବି ଫେ ଆଉ ଯିମା ତ ସେତେବେଳେ କାଣା ସେ 1200 ବଢ଼େଇ ବି ମୁଡ଼ି ମାରି ନେଇ ପାରୁଥାଇ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସକାଳ ପାଇଲେ ମନ୍ଦିର ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନେଇ କରିପାରି ତ ସକାଳ ପାଇଲା ମାନେ 1200 ବଢ଼େଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଡ଼ କଟାଯିବା ବୋଲିକିନା ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟା ବନାବାକେ ଆସିଥିସନ୍ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେବାର ଥିସି ତ ସେ ଛୁଆକେ ବି ଜନ୍ମ ହେବାଟା ବି ଜାନି ନେଇ ପାରନ୍ କି ଦେଖି ନେଇ ପାରନ୍ ତ ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛି ସମୟ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ତାର ନାଁ ହେଲା ଧର୍ମପଦ ସେ ତାର ମାଆକେ କହିସି ଯେ ମୁଇଁ ବାବାକେ ଦେଖିବି ତ ତାର ମା ତାକେ କହିସନ୍ ଯେ ତୁଇ ବାପାକେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ତ তোর বাবা তোকে কেন্দা কিনা চিনবে 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା তুই তো জন্ম নেই হইতে তা সে মানে যেইছন তো সেতেবেলে সে জায়গা জিদ করছি ধর্মপদার নেই মুই বাবাকে দেখবি যেইকিনা বলিকিনা কইছি তো তার মা তার জিদ মানে সহি নেই পারিকিনা ঠিক আছে তুই যা বলিকিনা কইছ না তাকে কানাতিছি তার বাড়ি পটে গোটে কলি গছতিছি সেনু তাকে কিছু কলি দাসন সে কলিকে ধরিকিনা তা কইছন যে ধরিকিনা যাবু দেখালে তোর বাবা তোকে চিনি পারমা বলিকিনা
ଧର୍ମପଦକେ ତାର ମା କହିସନ୍। ତ ଧର୍ମପଦ ସିନା କାଣା କରସି ସେ କୋଲି ଧରିକିନା ସିଧା ପଳେଇ ଆସି କୋଣାର୍କ। ତ କୋଣାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେ ଦେখাସି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ମହାରଣାକେ ଦେখাସି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଛୁଆ ଏଇଟା ଏଇଟା আমার ঘরর কোলি বলিকিনা। তো আপন মানে এটা দেখিপারুথিবে ফ্রেন্ডস, এটা ঘোড়া সাল ହେଲା বুঝিপারলে। তো ঘোড়া মানে বি অছে যেটা কি বনাইছে। তো আমি ফের হিস্ট্রিকে যদি জিমা তো সেটাবে চিহ্নি পারছি ফ্রেন্ড। চিহ্নলা পরে সে চিন্তা দেখছন যে সমস্তঙ্কর মানে মুহরে হস নেই। তো যেতবেলে ধর্মপদটা পচরাসি তো কাଣା মানে হিচে যে সমস্তে মুহ মানে শুখি যাইছে সমস্ত চিন্তারে বসছে বলিকিনা কইলে সেতবেলে তার তাকে কইসন কি নেই আও আমি তো কোଣାর্ক মন্দির 12 বর্ষ হলা কমপ্লিট নেই করি পারি, তার মুড়িটা মারি নেই পারি, নেই মারি পারবা যোগু যেতে বনালে বি ভাঙি যেতে। তো রজা সকাল পেলে আমার 1200 বড়ই মুড় কাটবা বলিকিনা কইলে। সিনা ধর্মপদ কইছি হ্যাঁ এটা গোটে কেতে কথা মুই জানিছে মুই মুড়ি মারি দেবি বলিকিনা সে কইছি। তো আশ্চর্য আছেন সমস্তে। তো ই গোটে কেনতা কিনা মানে ই মুড়ি মারি পারবা ছোট ছুয়াটে 12 বর্ষ ছুয়াটে বলিকিনা। কিন্তু ধর্মপদ কইছি ঠিক আছে মুই মুড়ি মারি দেবি বলছি। সিধা কোଣାর্ক মন্দির পুরা উপরকে চড়ি যাইছি সে ফ্রেন্ড। উপরকে চড়ি গলা পরে সে সাঙ্গে সাঙ্গে রাতি সারা মুড়ি মারি দিয়েছি। তো দেখিকিনা 1200 বড়েই আশ্চর্য হয়ে যায়সন। তো ফ্রেন্ডস সে মুড়ি মারি দেছি। আউ কাଣା কি যেন কোଣାর্ক মন্দিরটা আগে কাଣା থিলা মানে চন্দ্রভাগা মুহারে যেটা কি আমার সমুদ্র কূলরে একা বনিলা, যেটা কি যেটা হিসাবে মন্দিরটা বনিলা যে যেটা কি প্রথম সূর্য কিরণটা মানে সেন সূর্য মূর্তি লা সামনারে একা সূর্য মূর্তি উপরে পড়ুলা, যেটা কি সে সূর্য ভগবানটা পুরা ঝুলিকিনা রহুলে। তো কালক্রমে কাଣା হলা ফ্রেন্ড যেতকে ধীরে 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 মানে ইংরেজ শাসন ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ଟାକି ସମୁଦ୍ରଟା ଲାଗିକିନା ଥିଲା, ସମୁଦ୍ରଟା ଧୀରେ 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 ପାଟି ହେଇକିନା ସବୁଯାକ 4 କିଲୋମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଲେଇଗଲା ନା, ଯେନ୍ଟାକି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବି ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା ନା, ତାକେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ ବୋଲିକିନା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କଲେ, ଭାରତ ଶାସନ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ସେନ ସବୁଯାକ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ମାନେ ଲାଗିଛେ। ଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଯାକ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଚୁମ୍ବକ ମାନେ ଲାଗିଛେ। ଆର୍ ତାର ଯେନ୍ ଚୁଲିଟା ବନା ହେଇଥିଲା ଚୁଲି रे माने बड़ मैग्नेट लगी। तो सेतेबेले काण होता जितेबेले इंग्रेज माने भारत के आसुले जहाज रे आसुले तो से चुंबकटा से मानके टाणुला। तो से माने चिंता कले मैग्नेट अच्छे बोलिकिना से माने जाइकिना से चुंबक के माने से कोणार्क मंदिर पाखे जाइकिना से मुड़ी जेनथिला मुड़ी के काटिकिना जेनटा कि माने इंग्रेज माने नी गले बोलिकिना कहसन। जेनटा कि वर्तमान सेटा भी एबे इंग्लैंड रे अच्छे से जेन मुड़ीटा जेन चूलाटा कोणार्क मंदिर जेनटा कि दधिनेउटी जेनटा कि धर्मपद मारी थिला। आउ धर्मपद मारी देकिना से काଣା करथिला से जेन पाखे समुद्र थिला जेनटा चंद्रभागा सेतिरे से डेगिकिना 1200 बढेर लागनी से तार जीवन देथिला। तो इनु आमे जानबा के पाइनु सानो सिना दानता महान आपण माने जाइन प्रत्येक बही रे साहित्य बही रे हिस्ट्री रे लिखा हिचे। छोट लोक बोलिकिना जनके नहीं भाबे से केड़े बड़ काम करी गला आज, किंतु आपण माने जानिथिबे धर्मपद मरी गला कि धर्मपद नहीं मरी वर्तमान भी इतिहास रे से अच्छे। यार समस्त मन रे बंचिकिना अच्छे जेनटा कि धर्मपद से केतेबेल भी नहीं मरी, जेनटा कि जने 1200 बढई जीवन बचाई देथिला। तो फ्रेंड्स आउ अधिक आपण भी जानिचन कबे किंतु बहुत हिस्ट्री अच्छे। तो सबू तो कही नहीं तो आपण मैंने देखी पारे। फिर आपण भी देखाबा के चाहिए पूरा एरिया देखी पारे। इटा जेन बैक साइड एरिया मैंने सबू जेनटा कि आम चंद्रभागा जेनटा कि समुद्र लगिकिना थिला एबे आ वर्तमान नहीं ना, 4 किलोमीटर पले गला। तो देखी पारे सब पार्क बनी। तो चलन मुझे आपण मानके देखाबी इन गोटे भी मूर्ति अच्छे जेनटा कि भीतर के जाइकिना आम देखमा चलन। तो सामने जाइकिना मुझे आपण मानके देखाबा लगनी चेष्टा करबी पूरा एरिया मुझे चेष्टा करूँ आपण मानके कोणार्क मेराइन देखाबा लगनी आपण माने पूरा सब जितकी भी अच्छे सब मुझे देखाबा लगी चेष्टा करबी। तो आपण माने देखी पारुथिबा अगर कारुकार्य केनता अच्छे और केनता थिला बुझी पारले। तो चलन देखने भीतर गोटे मूर्ति अच्छे आपण माने देखी पारुथिबे से मूर्ति बाकी गेट लॉक हिचे बोलनु जना नहीं पड़बार। तो मुझे दूर एका आपण मानके देखाबा लगनी चेष्टा करूँ। तो फिर आगे जिमा फिर आउ देखमा आउ काना काना सब आगर कारुकार्य माने सब अच्छे। तो मुझे आपण मानके पूरा बुली बुली सब देखाबा लगनी चेष्टा करबी। तो फ्रेंड चलन आगे जिमा बढ़ी देख। तो बाकी सुंदर लोग आसुचन बहुत बहुत बाहरु बाहरु लोग आसन देख इटा देखी पारुथिबे किंदा मूर्ति माने सबु जाको पत्थर रे केंदा बनिचे। आ इतरे जेन बनिथिला फ्रेंड्स सबु जाको लुहा आ चुंबक रो जॉइंट माने दिया हिचे जेंटा कि चुंबक आ लुहा माने लागी किना। तो आगर लुहा माने तो गेट माने बंद अछि। मुई आपण माने कोणार्क पाके आ गोटे देखाबी गेट। तो देखी पारुथिबे सबु जेते बनिचे। तो हिस्ट्री रो आमे जानबो जे चुंबक रे आउ लुहारे सब जाक जॉइंट माने कराई। तो देखी पारुथिबे कोणार्क मंदिर पूरा फुल व्यू एटा देखन। तो चलन फिर जिमा काना सब अच्छे बैक साइड रो
तो देखि पारुथु इना गुटे भी मूर्ति अछि समस्त होउछन देखुछन तो लोग आश्चर्य ही जाउछन जे माने केनता हिरा बनैथिले तो भावन स्थिति बेले ताकर दिमाग केनता थिला केनता बनैछ तो एवर सिचुएशन के जदी हमें देखमा एबे भी एंता कि केही बने नै पारन तो तांगर से माने बिना ट्रेंड रे बिना एतिरे सब जाको से माने बनैथिले तो देखि पारुथु बेटा कोणार्क मंदिर रो पूरा बैक साइड फ्रेंड्स एटा बैक साइड माने इस माने बैक साइड देखिना एटा समुद्र पूरा लागिथिला जेंटा कि चंद्रभागा पूरा लागिथिला वर्तमान आउ नाही सेटा पूरा लुप्त लुप्त माने 4 किलोमीटर पलै जाइछि आपण जदी जिवे एबे चंद्रभागा बीच अलगा अछि 4 किलोमीटर सेनु जदी आपण फेर जिवे बेले आपण चंद्रभागा बीच देखि पारबे जेंटा कि समुद्र कूल देखि पारुथबे टोटल आपण माने व्यू देखावा लागनी पूरा चेष्टा करूचे तो आपण माने देखि पारुथबे पूरा टोटल एरिया मुई आपण माने देखुचे तो चलन फेर आउ काना अछि आउ टिके देखि दमा आउ जहाँ जहाँ अच्छे मुझे आपण मान के टोटाल सब जगह देखौचे एटा देखि पारते एटा गोटे रास्ता ई रास्ता भी बंद हो जाइए आपण माने देखि पारुथिबे काहे जे एटा भी लोहा रहे न लोहा रे लॉक हिचे लोहार सब माने चादर माने अछि भलिया अछि सिनो सब जगह पत्थर लोहा दिकिना सब जगह लॉक हिचे तो चलन फ्रेंड्स देखि दमा बे हाथी अछि एटा सामना रे देखि पारुथिबे तो मैं पाखे जे कि आपण देखाबा के चेष्टा करबी तो पत्थर हाथी मन के मस्त बनाई के सुंदर देखा जाउछे बाकी वर्तमान काना कि सब जगह टिके माने जानि बहुत जेने कि 700 वर्ष रु अधिका हवा सेते पुरना मंदिरटा हमर कोणार्क मंदिर जेनटा कि वर्तमान भग्न अवस्था रे अच्छे बुझी पारले तो रिपेयरिंग टिके टिके बोधे चली तो यहाँ देखि पारुथिबे हाथी एटा पत्थर हाथी बाकी ऊपर के चढ़वाटा लिखाई पूरा मना ए देखि पारुथिबे जेनटा कि वर्तमान मुई आपण मान पूरा टोटल एरिया देखाली जेनटा कि वर्तमान कोणार्क मंदिर भग्न अवस्था रे अच्छे जेते बेले माने तार चुलीटा माने नहीं किना पलाई गले बोली किना कहसन जेना हमर ब्रिटिश माने तो सेते बेले काना आले के पूरा कोणार्क जेना कि सूर्य मंदिर को पूरा लॉक कर दिया जाइछे तो देखि पारुथिबे एटा हला प्रस्थान एरिया दिके नाम को बाहर भागे पड़वा गोटाडे एंट्री करनो गोटाडे एग्जिट हेमु तो मुई आपण मान के आ गोटे जिनिस देखाबी तो चलन देखि पारुथिबे सब एरियाटा देखन तो आ गोटे जिनिस देखाबी न फ्रेंड्स सेतकी बेले जे लोहा माने यूज हिथिला तो से लोहा अछि मुई आपण मान के देखाबी इबे देखि पारुथिबे एटा बोर्ड लागि जे देखन लोह कड़ी हला तो चलन मुई आपण मान के जे किना से लोहाटा देखुचे सेतकी बेले जेनटा माने यूज हिथिला आपण माने सामना रो एटा देखि पारुथिबे तो पाखे जे किना मुई आपण मान के देखाबी ए देखन एटा सेते बेले लोहा माने सेते बेले यूज करा हिथिला जेनटा कि हमर सूर्य मंदिर रे आपण माने भल से देखि पारुथिबे एटा लोग माने आउचन देखुचन बहुत स्ट्रांग है आउ चलन वर्तमान भी तो कलंकी कि तथापि अलग हाथ बेले डैमेज जाइए ताने फिर रखाई कलंकी फलंकी लगी कि भी तथापि भी ठीक अच्छे कि 700 वर्ष रु अधिका बा पुराना जदि जिनिस बेले केनता नहीं थिबा देखन अपन देखन इटा तो आगर लोहा ये देखन ये देखुन तो पूरा तथापि भी किसी नहीं बार पूरा स्ट्रांग हिचे जेनटा कि कोणार्क मंदिर रे ई टाइप रो सब जाको लोहा माने यूज हिचे तो चलन मुई आपण मान पूरा कोणार्क देखाली तो इनो वर्तमान आमे बाहरी जिमा फ्रेंड्स देखि पारुथिबे बैक साइड रे पूरा एरिया तो मुई आपण मान के पूरा देखाली तो जदि आपण मान के वीडियो भल लागला बेले लाइक करबे कमेंट करबे शेयर करबे तो देखि पारुथिबे पछाड़े पूरा पार्क तो फ्रेंड्स आउ काना करबा मुई आपण मान के पूरा देखाली तो आमे इनो बाहरी जिमा तो कोणार्क जेटा कि सूर्य मंदिर एते का थिला तो एग्जिट गेट आपण माने देखि पारुथिबे इनो एग्जिट 1 सी गले बेला और आसी नहीं पारन तो चलन आमे भी इनो एग्जिट हिजिमा काना करा मुई आपण मान के पूरा वीडियो देखे देली जेनटा कि सूर्य मंदिर रो तो एग्जिट हमा देखेले गेट तो फ्रेंड्स ब्लॉग के इन एंड करमा फिर नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा हवा तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।